The Lord is good, His mercy sure. The Lord is good, His love remains. Sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Nasa kanimo. Mahapong mga igsoon. Ang pag-abutin sa Divine Mercy Shrine, I welcome all the participants of Divine Mercy activities Mindanao leaders for your annual planning. I hope you had a very fruitful meeting with us right now in this Divine Mercy Shrine. Thank you for coming here and choosing this place. Let us ask the Lord to fill us more and more with mercy and inspire our service, our ministry for Him. And today we commemorate Saint Francis, the saints of His intercession. Let's pray for God's mercy in our lives. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandal kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisa ako sa Diyos. Huwag kami mga igsoon, nagdarapat sa kuyaramon, sa mga sa Diyos kang makagagahong sa tanang pasalubong sa atong mga sala, datunong kita niya gato sa kinabuhin tayo. Amen.
magampo kita. O Diyos, galak sa kaluwasan sa katawhan, nagbuot ka na si San Francisco imong obispo, mahimong tanang butang kalag sa tanan, itugod nga maluluyon, nga sinuot ang iyang panig-ignan, magpat sa dunggay kami kanunay sa kaakho sa imong gugma diha sa pagalagat namo sa mga kaigsuonan. Kaya mong imangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong kanak, nabuhiw kayuban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios gaw sa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa kinutugikan sa sulat sa San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Apan sumala sa nahitabo, gihatagan si Jesus og parianong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila. Ingon nga ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios o sa tao, mas maayo tungod kay pinasikat man sa mga saad sa labi pang maayong mga butang. Kung wala pa'y sa'yo kadtong unang kasabutan, wala unta pinanglana ang ikaduha. Apan nakakaplag ang Diyos o kasaypanan sa iyang katawhan sa pag-inom niya. Nagsing abot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga naghimo ako bag-ong kasabutan, tali ka nako o sa katawhan sa Israel. Ug sa hanay ni Huda, dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali kanako o sa ilang mga katigulangan. Sa adlaw nga giaga ko sila aron mangagyo gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako o kanila. Busa wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali kanako o sa katawhan sa Israel. Humani ato mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna o isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing, mahimo ako nga ilang Diyos o mahimo sila nga akong katawhan. O walay kinahanglan nga matudlo pa sila sa ilang isig kanulubyo, di may magsulti sa ilang isig kanugsurano. Iilha ang Ginoo, kay makaila silang tanan kanako, sukad sa labing ubos hangtod sa labing nako kanila. Maluoy ako sa ilang mga kalapasan, o dili ko na hinugduman ang ilang mga sala. Sa paghismot, mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Diyos naghimog daan sa una, ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot, mahanaw sa dili madugay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaluoy ug kamatuoran magatagpo. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy ug hatagi kami sa imong pagluwas. Haduol gayod ang iyang kaluwasan kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang kaluoy ug kamatuoran magatago. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatago, ang katarong o kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gikan sa yuta ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot.
ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-agian. Ang Ginoo sa kanunay nga nakakanini. Manasa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayroon ikaw, O Ginoo. Unya nito nga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao na buot niyang piliho. Nanupol sila kaniya o nagpili siya na pulong duha na iyang gitawag o mga apostoles. Mayroon siya kanila. Ipili ko kamo aron mag-uban ka nako o ipadala ko kamo aron pagwali o makabaton kamo gahom sa pagawag sa mga yawa. Maukili sila ang napulong duha na iyang ipili. Si Simon, ingan nila ni Jesus at Pedro. Si Santiago, si Juan, mga anak ni Zebedeo, ingan nila sila ni Jesus o Bonelis nga sa ato pa, mga anak sa Galugdo. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago, mga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Patriota, o si Judas Iscariote nga nagbudhi ngayon kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayroon ikaw, O Kristo. Ito nga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao na buot niya piliho. Salamat sa duha ka adlaw nga nakiuban kita ni atong annual planning sa Divine Mercy Leaders. Kung tanawa ang kalidad, look at the quality when Jesus chooses His leaders. They are taken from their own milieu. Pili mo lang daw si Jesus nakitsa ka. Pero iyang tanawang susiyon ang imong kasing-kasing. And that's why tawag ganit sa Ginoo for whatever ministry, whatever calling that God is asking each one of us. Maminaw kita. Kung sa matag adlaw sa itong kinabuhi, there are plenty of choices that needs for us to decide. And this multiplicity of choices, kinahanglan, daghan yun, na ay mga importante kayo sa itong kinabuhi na angay nato yun pili. Tanong si Jesus. Sa iyang pagka-leader, sa iyang pagka-bugto na sa Diyos, He can evangelize the world without recourse to the choosing of the 12 apostles. Mahimo man yan. Kaya Diyos yan, anak sa Diyos. He has the power. Pero tanaw, to be a leader, you have to tap others' giftedness and resources. Murang gingon. Ang isang mahimo-himo na, that delegation has to be given to others. So when we are leaders, we do not monopolize doing things, but we delegate
things that could be done by others. And that is to be a leader. We should be real facilitators of God's gifts and charism. Mauna na, sa atong kinabuhi, duha ka mga dagkong desisyon ang atong Ginoo. Even if Jesus doesn't need to call the 12 apostles, pero tanaw sila. Look at the quality of how God chooses. He will never change those whom He called. Peter, Simon, Andrew, and James. Who are they? Mga mananagat. We go to the lowest strata of society. Tanaw gani ang ipagpili ni Kristo. Mateo, obrador sa buwis, who was left behind alone to be lonely in his office as a tax collector. Nobody would dare to befriend him and even to go near him. God sees through, and His looks and His gaze will pierce through the inner recesses of the heart of the person. Una, where others would distanciate themselves, separate from Matthew because he was deemed from giving, because he was considered as a tax collector and one of the greatest sinners during Jesus' time. And that's why they were ostracized. Walay kumukul sa ilang. Look at how Jesus would see. Ang kahawang ni Matthew in all abundance of his wealth, he was looking for the real meaning in his life. And he was looking, searching, pursuing for his God. Kung yung tanong, wala nang baguhan ni Kristo sa Matthew. Wala. He was taken into account as a tax collector. No more, no less. Di ba? Wala siya makuha. Pero out from that predicament sa iyang kahintang, Jesus did something. He empowered everyone. Even si Simon the Zealot, who was a rebel siya, isog kay ulo, gahi kay ulo, hot-tempered. And also, Judas Iscariot, na siya ang mubudi kaniya, the traitor na betrayed. Pero tanawa, when God calls us in leadership, even if we are so unworthy, we feel we do not deserve such a merit of His calling, He will qualify us and He will empower us and give us something. And that's why the first decision that we got, we have to decide to always believe in Jesus. As a divine mercy devotee and leader, we should always have a connection. Kailangan natin yung may ugnayan tayo sa Panginoon. Without that connection, we might be good in planning our things. We can be good, maybe perhaps because we have excelled in terms of our intellectual pursuit. We have good degrees. But if you have no direct linkage and connection to your God, you will still have blunder. There will be occasions that when you should decide or maybe perhaps make choices in your life, greater will be the chances and possibilities, and we will falter. Masayang. And that's why there is a greater need. My decision above all should never be to shun away and to shy away from God. Hindi ko magpalayo. In moments na magkalisod in our leadership, when we have our churches with us, we have our members with us, always hold on and stick on to God. Our leverage and our strength, we should not get it from our being brighter. We are good speakers. It has to be duly founded
on the person of Jesus. So our basic linkage, our essential relationship, closeness to Jesus is what will propel us, what will empower us. When things are not getting on according to our own expectation, we will not easily give up. Because those who are close to God, those who really love God, God's power, blessing, and graces will always resonate and radiate in that person. Remember the exorcist Father Jude yesterday? It is a great insult to the sacrament of confession. You have already confessed your sins, your mortal sins, and then you come out from confession. You seek not to radiate a joyful countenance and joyful face. Why is that? It is simply because the presence of God is not in your heart. And that's why as leaders, our first decision is always to believe in God, no matter what it takes and no matter what it entails. Okay? Second point that I would like you to consider is that the second decision is man can never be alone. And the Bible in the Genesis, the first account of Genesis, would always tell us it's not good for man to be alone. And this is the reason why Jesus, when He opted to begin His evangelization, He tapped other people's resources. He was not just dependent on his own capacity, but He was delegating, trying to give other people as avenues for them to be participant and to be in direct mission with Jesus. So wala niya akuha. When we are leaders, we know how to delegate things that could be delegated. But there are also things as a leader. And that's why in choosing whom to associate with, even for those married partners, married couples who are here today, any blunder of your decision when you were making a choice whom to say yes, hindi ba siya lalaki, hindi ba siya babae? Remember that the God of life, the God who is the source of love, He is giving us a chance to partake that gift of love that is coming from Him as the source of loving. So all of you, married partners, you are asked by Jesus to become partakers. Hindi kami na nag-iyak, niya nagkuma. Mabitaw na, you just don't realize that there are occasions and areas in your life na makaiwan ka na, ano na problemahan magkuma? At the very start, at the very onset of our marriage, things are getting on. Okay. Then later on, you soon realize, laki mo din siya ng lalaki na hindi matasan. And you feel that your marital life and your marital experience is so heavy and difficult to go. And the greater will be the chances that your marriage will go and to the rocks. Tayo ba magkamulang? But because of a blunder that the minute hindi ba ka mga minyo, I don't think so you resorted to just one man and one boyfriend. You have plenty of boyfriends and girlfriends, isn't it? Good. Before you made a choice to marry, isn't it? Kung hindi ka na usara yung kuya ko yun. Hindi pa yan ako mga pare. Kung usara ka na kuya. Hindi ko sa kung di ba pamita. Pero, for a married man, God will give you a lot of avenues in order to relate with others. And then out from that others, maybe perhaps 5. Kapit ikaw may napili. The ultimate one who will give the decision is not God. God is paving His way, paving a lot of opportunities for you to choose. Once you have chosen, you have to stand for your decision.
And this is the reason why there are marriages who at the very start are good and it ended in separation. Look, because there was a blunder at the very onset. Naklaro niyo na. So we have nobody to blame on. Do not blame God. Do not blame your husband who is a womanizer. When things are not getting on, just like a parishioner of mine came to me, and the couple told me, Father, we are good Christian and we are good Catholics. Mga mga leaders of Parokia, we are very active. The three of my children are very good. Hindi ko sa dapat din kayo. And then, namuntahan ako. So, asa man ang problema ng sugo? Wala pa may magkulang pa din. Kunya, sa iyang mga problema, kinsa niya nasumbungan, pati iyang mga barkada. O kinsa pa niyang mga barkada. Ingon na yun ang mama. Ay, ibalo na ko pa rin. Kung alis-alis man, kung nag-anak man ang akong anak, he became a wayward son in the family who had caused a lot of shame. It was simply because he had chosen a very bad group and a very bad friend. Sa iyang kinabuhi. Be careful. God will give us plenty of avenues, but we have to choose wisely. And if ever we have committed blunders, wrong choices in life, it's not an end to your life. Nalita mo na yung napakaslan. You thought otherwise that he was so faithful. And then only to realize after so many years in your marriage, he became unfaithful. Not just for 1 time, 2 times, 3 times. Sometimes 10 times. What you will have to do? Iulit mo siya sa Amerikana? No. We have to accept that somewhere along the way, I have to blame myself. May daghan na kong tato. Naangay na kong pilihan. Siya maging akong pilihan. God will not subject us to many trials, to many testing, but He will give all avenues and opportunities for us to decide wisely. Muna na every decision, every day, we have to decide. And if ever our life is not getting on as we expect it to be, kayo yun pang kalain. Do something. Hold on to God. Clutch on to Jesus. And never surrender. Mga panahon galing na maglisod ka sa iyong pagkaligid. Na sometimes, kanang bang, maglisod ka, di ko ka maglisod sa iyong commitment. Your commitment to be a wife and your commitment to be a husband, your commitment to be a friend. Well, there is no question about it. Pero sometimes it's the other party that is weak. Ako, imo naman siya napagkaslan. Imo naman siya best friend forever. Then do something good. How asa siya? Look at how Jesus did in His calling. He chooses those whom He wishes to call. Huwag man siya magdanghang pagpili o bisan kinsa. Look at Judas, who is to be a traitor to Him. Italakan niya chance to redeem himself. But Judas succumbed to the temptation of power and money. Ang katsa-katsa na ito, we have to know our choices and our decisions. Every day, there are minor choices and minor decisions. Mataba ko sa iyo, hindi ako, mamahaw ako, hindi. Kamay na. Pero there are decisions worthy. Ako, hindi na ito hikawan ng Diyos. Hindi na ito siya hikawan. Because He gives us full meaning. And the bounties of His graces and blessings will be drawn to us, especially if we are so close to Him. And that's why the feast day today, San Francisco de Sales, is very famous. The true measure of loving is to love without measure. Ayaw kwenta sa inyong mga kahapon.
ay kwenta sa imong nahimo sa leader. Always, everything, the good things and the bad things and the bad experiences, bring, as it were, back to the Lord. And that's why when you have chosen, when you have to choose a partner in your life, it has to be that partner who will allow you to journey and for him or her to bring you home where God intends you to be. Ang gusto din ng gugma is saving time of loving. It is freeing and liberating. Kung nahigugma gini ka sa gugmanan, bisan pag nasayok siya, tabaan niya siya na maluwas. Hindi mo siya imod-mod. Hello. And that's why to decide loving, do not measure. Ayaw taksa. Mailan ka. Iwan ako agad. Ayaw ka na. Keep on loving without measure. And the God who has seen you, nakikita siya sa iyong maayong tinguha, maayong ang mga lipabuhan. He will not learn a deep ear to your pleas and to your action, to your production. So this will be our prayer and my hope for each leaders who just came all the way from distant places. So when you go back home, try to connect yourself that our source of our work and our mission should always be God. And in moments when God is asking us to decide, it should be something worthwhile in order for us to journey with Him and to return back to Him in His bosom. Amen. Please stand for the Pamamuyo sa katiling mag-aampo nila sa Diyos Amahan na nagpiling ka nato aron sa iyang buktong anak maging-uban matag pangamuyo kita mahimon pili kami Ginoo. Pili kami Ginoo. Nauban sa pangama ni San Francisco de Sales, ang tibuok simbahan makaampo sa iyang pagkapinili nga katawan sa Dios alang sa pagsangyaw sa gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pili kami Ginoo. Na ang mga lideres sa hanggang-hanan tinuod unta nga magrepresentar sa mga tao nga nagpili kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pili kami Ginoo. Na ang mga laikong lideres sa matag parokya o kapilya makaamgo sa ilang pagkapinili sa Dios diha sa ilang pagtuman sa mga buluhaton sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pili kami Ginoo. Na ang mga magtutuong nangamatay mapili sa Dios na angayan alang sa kinabuhing walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pili kami Ginoo. Lumit na Pamahan, pili kami ang ayan kanimo nga makiguban. Tungod lamang sa imong grasya, kami mahimong takos uban ni Kristo, among Diyos ang Ginoo. Amen.
isoon. Pagampugamawaran ako kang inyong sakripisyo nawato nunta sa Diyos nga Amahan, makagagahon sa tanan. O Ginoo, pinaginining makaluwas nga gasa nga among gihat kanimo, pa di laaba ang kamong kasing-kasing, niyanak Diyos ng kalayo sa Espiritu Santo, nining maong kalayo, imong gipa di laab sa paanining katigalahan ang makaho, uyamot nga kasing-kasing ni San Francisco, kinyamong gibangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayawan ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong katong Diyos. Santos gamahang Diyos nga tunhayog makagagahong sa tanan. Ang gayong matarong gayong nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit. Kay imong gitugod nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Francisco de Sales. Sa ingon nga imo kami giligon pinagi sa panig-ignan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudloan pinagi sayang pagwali ug gipadalipdan pinagi sayang pagkariya sa makapahimuod gayot kanimo. Usa uban sa panod sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdan sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, gaya't ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanan kasantos. Ipadala ng Ginoo Espiritu ang pagsantos ni mga nasa, aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaunganimon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunanog miinggon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaan, kay kinimawa kakong lawas na itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagitapos ang kanihapang ikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Bihatag hiningato sa iyang mga tinunanok miingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kinimawang kalis sa akong dugo sa paggog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaan kaninyo kang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pero paghandog sa kamatayang pagkabangkang Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo Amahan, ninikpang sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo kami giisip na ngayang nga mo atubang ugmo lagat kanimo. Himo aga kami nga manggalawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Inunduli Ginoong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa Cuba. Uban ni Francisco ang Santo Papa, ni Jose ang Obispo sa kanang mga pari. Inunduli usa para mo may igsuon nga namatay, wala umon nga mabanhaw sila. Ug ang kanang nangamatay diha sa imong kalubuhan. Data silang kanan sa pagsutong sa kahaya sa imong loob. Kaluy kami kanan, iwa kami kangayan na makaambit sa kinabuhi tunay. Uban ni Maria ang nangaulay sa Dios, ang among inahan sa kalubuhi. Uban ni San Jose nga iyang pana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos, ilabi na ni San Francisco de Sales, ug ni Santa Faustina Kowalska. Na nagatuman sa imong kabubutong nata sa Katolikan. Bayan kanila, amo ikaw na daikon, ug amo ikaw na hinayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, iimo. Amen. Dilagi kaniya uwag kaniya udika kaniya, gihatagan hakani mo makagagakong gaamahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dunggo ko himaya, hagtud sa kakagtura. Karumakan po kita sa mga natong gamiton ng mga pulong na gitulog ka nato sa atong manunod. Pag
kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sarap mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoo Jesucristo, nanginggol ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kakong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang kamong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang paningigsunan. Kinimawang kordero sa Diyos, ganagawagtag sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapidalang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, may kapamay sa lawas na limo, at ipamulong lamang ng mga ito.
po O Diyos nga makakagahong itulog ng amuyo kami na pinagi sa mga sakramento sa mong ikalawa sa pagsunod na mo din sa yuta sa gugma ug kagahok ni San Francisco magadangat usap kami sa himayan diha sa langit kinyamo di mangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sinalin sa mga lay leaders, sa area leaders coming from the whole part of Mindanao. With the President of Sister Judy, our lay coordinator sa Mindanao. And the rest, si Father Napo, si Father Don, So, we are so appreciative of the opportunity na si Father Juan, despite sa hectic schedule niya din naghatag o panahon. So we are one with you and we are asking you to pray for the intentions of the Pope and also for our intentions. In as much as Cagayan de Oro, year 2026 will be the host for PACOM, and it will be in Cagayan. So we will be working hand in hand with you, our devotees as well. So for those of you coming from the whole of Mindanao, we are so delighted, and it is more of a blessing. Your presence has always been a blessing for all of us. Niya nang sinisabi, you want to see something? We will have and we hope for the best, especially as you are to spend off and to go back to your respective places of concern. So, happy trip and bring the blessings of divine mercy here in Cagayan de Oro to your respective places. Thank you so much. I would like to thank you also for your coming here, presence and prayer, and may the Lord bless you. May the merciful Lord, who is so beautiful on your different t-shirts, and it looks beautiful. Let He shine through you. Allow Him to shine through you. Thank you, Marisa, for organizing, for leading, guiding, also for your work and ministry card that you put here into the shrine. So thank you very much. Thank you, Fathers, Father Dan, Father Jay, and Father Meds. But also for your service, ministry here for many years at the beginning. So thank you very much. Thank you all of you, and let us receive God's blessing, and may the Lord guide us and be with us. Ang Ginoo mananahan ninyo, manalangin kaninyo ang Diyos nga makakagahong sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos nagmisa dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.